মই ভাবো যে আমি অসমত সাৱধান হবৰ হৈছে কাৰণ প্ৰতিদিনেই 20 জন 25 জন বাংলাদেশী আমি ধৰি আছো আৰু আমি নধৰাকৈ কিমান সোমাই আছে হি বুজিব নোৱাৰা কথা। Yesterday also we recovered some arms and ammunition linked to those jihadi organization। माननीय गृह मंत्री जी ने सीमांत में खास करके जो सीमाओं में प्रदेश है हमें तत्पर रहने के लिए बोला है। बांग्लादेशर अर्थनीतिर अवनतिर लगे लगे इकनमी डाउनस्लाइड होৱাৰ লগে লগে তাৰ টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰি বন্ধ হৈ যোৱাৰ লগে লগে অভূতপূৰ্বভাৱে বাংলাদেশীৰ আগমন ভাৰতত বৃদ্ধি পাইছে। সিদিনাখন ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে প্ৰায় 1500 বাংলাদেশীক তেওঁলোকে আবদ্ধ কৰিছে। বিএছএফেও আবদ্ধ কৰি আছে, আমিও আবদ্ধ কৰি আছো। মই ভাবো যে আমি অসমত সাৱধান হবৰ হৈছে কাৰণ প্ৰতিদিনেই 20 জন 25 জন বাংলাদেশী আমি ধৰি আছো আৰু আমি নধৰাকৈ কিমান সোমাই আছে হি বুজিব নোৱাৰা কথা। নামবিলাকতো মই দিয়ে আছো, গতিকে হিন্দু নে মুসलिम আপোনালোকে গমে পাই আছে। माननीय गृह मंत्री जी ने सीमांत में खास करके जो सीमाओं में प्रदेश है हमें तत्पर रहने के लिए बोला है और हम लोग ने भी ये बात को मेंशन किए थे। मानिक साहा जी ने भी, मैं ने भी, सारे मुख्यमंत्री। There has been crackdown. Yesterday also we recovered some arms and ammunition linked to those jihadi organization. Our police department will issue a press statement.